जानकी कहीं पे मन मारी बसिछ जानकी तुमर कौन होइछि जानकी कहीं पे भूमि परे बसिछ तुम्हें मते थरे कह जानकी तुम्हें पूरा जगतर माता तुमर कौन होइछि जानकी कहीं पे मन मारी बसिछ भूमि परे तुम्हें जानकी जानकी तुम्हार कौन होइछि जानकी कहीं पे अभिमान करियछ जानकी मते कह परे जानकी कहीं पे अभिमान करियछ हस हस होई कहंतिया रे मो प्रिया साही कहीं पाई मन मारी बसित रे प्राण जाइथिले खोजी देवी रे चंद्रबादानी भांगी जाइथिले गड़ी देवी रे गजगामी तोर लगी सप्त सागरे बंध बंधिली मुही लंकारे रावण बधिरे मुही फेरी आसी सदा शिव गीते कहे रे बे प्राण सजनी कहीं पाई मन उना तोहर गजगामी मते कह परे जानकी तुमर कौन होइछि कहीं पे अभिमान करी बसिथिल भूमि परे कह जानकी कहीं पे बसिथिल भूमि परे तुमे स्वामी जानकी विश्वरा विश्वरा
ମାତ୍ରେ ସେହି ବନବାସ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୋର ସର୍ବଙ୍ଗ ହୃଦୟ ଜଳି ଯାଉଛି ଜାନକୀ। ମୋତେ ସେ ବନବାସ କଥା କୁହ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି 14 ବରଷ ଚଳିଗଲି ଆମେ ଘର ଯେ କାନୋଟେ ଅନେକ କଷଣ ସହ୍ୟ କରି ଆମେ କାଳାତିପାତ କରିଛେ ଜାନକୀ। କହି ପାଇଁ ସେଇ ଘର କାନନେ ବଳାଉଛ ମଣ୍ଡ। তুমি যাহা কহিব মু ସବୁଥିରେ ରାଜି ଜାନକୀ। ହେଲେ ସେ ବନବାସ କଥା ମୋତେ କୁହ ନାହିଁ। তুমি পর জগতর মধ্য জানকী। থরে বুঝিବାକୁ চেষ্টা কর জানকী। থরে বুঝিବାକୁ চেষ্টা কর। ସେହି ଘୋର ଅରଣ୍ୟରେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କର କବଳରେ କିପରି କୋଳାହଳ କିପରି ତୁମେ ଏକାକୀ ସହ୍ୟ କରିବ ଜାନକୀ। କିପରି ଏକାକୀ ତୁମେ ସହ୍ୟ କରିବ ସେଇ ଗହନ କାନନେ। ମୋତେ ସେ ବନବାସ କଥା କୁହ ନାହିଁ ଜାନକୀ। ମୋତେ ସେ ବନବାସ କଥା କୁହ ନାହିଁ, କୁହ ନାହିଁ। ତୁମର କ'ଣ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜାନକୀ? ନିଶ୍ଚୟ ଚଳିଯିବ ଘର ଯେ କାନନ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ଜାନକୀ, ତେବେ ଠିକ ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହିତ ଚଳିଯିବ ଘର ଯେ କାନନ। କିନ୍ତୁ ମନେ ଦେଖ ଜାନକୀ, 4 ଦିନରୁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଅଧିକ ରହିବ ନାହିଁ ଘର ଯେ କାନନେ। 4 ଦିନରୁ ଅଧିକ ହୋଇଲେ ଘର କାନନରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ତୁମେ ଏ ରାମ ଏକାକେ କିପରି ବଞ୍ଚିବ ଏଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରେ ଜାନକୀ? এই জড়কু তেজিণ মিন একাকে বঞ্চি পারিব জানকী। মু তুম বিহুণরে দণ্ডে বঞ্চি পারিবি নাহি জানকী। দণ্ডে বঞ্চি পারিবি নাহি। নিশ্চয় লক্ষ্মণକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବି। ନିଶ୍ଚୟ ଚଳିଯିବ ଘର ଯେ କାନନ। ହେଲେ କିଛି ଦିନ ତୁମେ କରୁଛେ ଅପେକ୍ଷା। ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ। ଠିକ ସମୟ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହିତ ତୁମକୁ ପଠାଇବି ଗହନ ବନକୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବ ତପବନ ବୁଲି ବୁଲି। ହଁ ଜାନକୀ, ଏବେ କିଛି ଦିନ କରୁଛେ ଅପେକ୍ଷା। ଏବେ ଚାଲ ଜାନକୀ ଚଳିଯିବା ଅନ୍ତପୁରେ। ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହିତ ପଠାଇବି ଘର ଯେ କାନନ। ଆଉ ମନମୁଣା କର ନାହିଁ ଜାନକୀ। ଏବେ ଚାଲ ଚଳିଯିବା ଅନ୍ତପୁରେ ଜାଣ।